Okay. Awa mo palit mo kinani taray. Among gibutang am sa kuanay. Kusa to nga? Pahop mo. Diffuser. Oh, bityute. Ha? Ay, Diffuser. Diffuser. diffuser? Ay, di ko kayo. Diffuser. Ha? Diffuser. 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 Ay. Ang palit mo inani. Inani mo. Awa, alis sa guys. Awa. Sa malawon. Ay, gilabti ha. Kita mo na. Ha? Okay. Bye-bye. Okay. Pagpalit po. Kani, wag kausara na ni Brato ni Kenya. Kapalit may mama. Kapalit may kaming mama. O, 1,000 Korean. Ah? Kita mo na na. Kita mo. Anak. Ha? Uy, diya din. Awa. Tag 7 og tudlok parang ay 3 og tudlok 7 tag minus 5 tayong 5 tayong B pagpalit og inana 2020 palit mo in ani humutak ayo na dito sa bate wala na bye bye